Good morning, Kabunggo lovers. Meron tayong unit today bound for Cotabato area. Tivoli, malayo to. Matte gray. Walang, hindi siya makinis. Matte. Naka single tire po. Ito. Matte gray. Hindi siya makinis. Hyundai Porter 2 double cab automatic transmission 2.5 engine. Naka bumper. Hello Kabunggo lovers, arrive na kami dito no, sa Tivoli, North Cotabato. Arrive na sa bahay ng may-ari. Matte siya na, matte gray, matte gray. Ayan si sir, yung may-ari.